Hello guys, welcome back to this channel Berani Belajar. Kali ini kita masuk ke unit 27, membahas mengenai could do and could have done. Jadi ini bentukan dari can, could do sama could have done ya. Jadi perbedaannya apa sih? Ini kita bahas. Kita langsung aja ke bagian yang A dulu, part A. Sometimes could is the past of can. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di unit sebelumnya, unit 26, dijelaskan bahwasanya ketika bentuk past dari can ada kita pakai could ya. Contohnya, listen, I can hear something now. Nah, I can hear something. Nah, ini berarti kondisi now ya, atau present. Nah, sedangkan I listen, I could hear something. Nah, itu adalah bentukan yang past ya. Tetapi could isn't always past. Itu nggak harus dia bentuk masa lampau gitu ya. Isn't always past. We use also could for possible action now or in the future. Jadi could itu bisa dipakai untuk aksi yang mungkin terjadi sekarang ataupun di masa depan, dan biasanya untuk membuat suggestion atau saran. Contoh kayak mana tuh? What shall we do tonight? Apa yang harus kita lakukan ntar malam gitu kan. Nah, we could go to the cinema. Nah, kita possible action nih. Ini kegiatan yang mungkin adalah kita pergi nih ke bioskop gitu kan. Nah, kemudian when you go to Paris next month, you could stay with Sarah. Yes, I suppose I could. Nah, di sini dia kalau kita pakai can itu bisa sebenarnya, itu masih mungkin di dalam kalimat ini. Misalnya we can go to the cinema, or when you go to Paris next month you can stay with Sarah. Tetapi kalau untuk penggunaan could itu less sure. Jadi kayak tingkat keyakinan kita itu bisa melakukan aksi itu atau kegiatan tersebut lebih rendah dibandingkan kalau can. Kalau can itu kayak lebih udah pasti gitu ya. Tapi kalau could itu less sure ya, kurang yakin. Kemudian yang kita masuk ke yang B. Apa maksudnya? We also use could, not can. Jadi kita menggunakan could, bukan can, for action that are not realistic. Untuk suatu kegiatan yang nggak masuk akal gitu, not realistic. Contohnya apa tuh? Kan kita sering ya kalau ngomong itu misalnya, aku bisa tidur seharian. Nah, sebenarnya seharian atau seminggu bahkan itu kan kayak nggak mungkin dilakukan. Tetapi sering kan kita ngomong kayak gitu kan. Jadi misalnya, I'm so tired, I could sleep for a week. Nah, I could sleep for a week ini, not I can sleep for a week. Kok I can sleep for a week berarti beneran dia tuh tidur 1 minggu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan itu kayak cuman ya lebih-lebihkan gitu kan. Nah, coba kita bandingkan penggunaan can sama could di sini. Contohnya, I can stay with Sarah when I go to Paris. Nah, itu realistik ya. Dia dapat tinggal bersama Sarah ketika dia pergi ke Paris gitu kan. Kemudian, maybe I could stay with Sarah when I go to Paris. Itu juga possible, tetapi dia masih nggak mungkin nih dia sama si Sarah waktu dia di Paris gitu kan. Less sure, kurang yakin. Tetapi dibilangnya gini, this is a wonderful place, I could stay here forever. Nah, dibilangnya dia mau tinggal di sana selamanya, padahal dia cuma berkunjung bentar. Nah, itu nggak unrealistic, jadi nggak bisa pakai I can stay here forever. Kita pakai could stay. Nah, kemudian yang part C, we use could, not can. Kita menggunakan could, bukan can, untuk mengatakan to say something is possible now or in the future, yang mungkin terjadi sekarang, ataupun in the future, di masa depan. Gimana tuh maksudnya? The story could be true. The story could be true, but I don't think it is. Not can be true. Jadi kayak ya, possible sekarang, in the future juga kemungkinan bisa iya, bisa enggak. Jadi pakai could ya. Kalau can udah pasti banget gitu, nggak bisa. Misalnya, I don't know what time Lisa is coming. She could get here at any time. She can get here anytime itu kurang cocok dipakai karena kan kita bilang possible now or in the future. Jadi kayak less sure juga sebenarnya jatuhnya gitu, kurang yakin juga gitu ya. Coba kita compare biar kebayang. Kalau can and could, kalau the weather can change very quickly in the mountains,
Itu benar, in general seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya cuaca di gunung itu emang gampang banget berubah-ubah gitu kan. Kemudian the weather is nice now, but it could change later. Nah, the weather now, not in general. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu nggak terlalu yakin ya sebenarnya itu berubah apa enggak gitu. Cuacanya kan misalnya cuaca lagi bagus, tiba-tiba kita bilang it can change it later, kayak wah dari mana kita tahu, kecuali kayak di gunung secara general emang cuaca dapat berubah dengan mudah. Tetapi kalau misalnya kondisi general secara umum kan enggak seperti itu, makanya pakai can dia ini ya. Oh iya, pakai could untuk yang si weathernya in general, tapi kalau untuk di gunung tadi pakai can karena udah pasti ya, sering seperti itu gitu. Kemudian yang di we use could have. Nah, ini tadi kan yang could do ya. Ini could have done. Maksudnya could have done to talk about the past. Nah, ini berbicara tentang masa lampau. Coba kita bandingkan dulu. I'm so tired, I could sleep for a week. Nah, aku sangat capek, I could sleep for a week. Aku bisa tidur seminggu gitu kan. Kemudian I was so tired, I could have slept for a week. Nah, dia sama kalimatnya tapi dia udah lampau ya. Jadi pakai could have done, could have verb 3 gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah the situation is bad but it could be worse. Itu now, itu yang sekarangnya. Kemudian the situasi was bad but it could have been worse. Itu nggak bisa lebih buruk lagi gitu ya. Nah, itu dia penggunaannya, ini now, ini past, ini now, ini past. Oke. Kemudian something could have happened, it was possible but did not happen. Nah, kita bilang could have done ini atau could have happened, itu dia mungkin terjadi tetapi tidak terjadi gitu. Contohnya apa? Misalnya, kenapa kau nginep di hotel, kau bisa tinggal bersamaku, misalnya gitu, menawarkan ke seseorang padahal udah lewat ya, tetapi pada waktu itu memang seharusnya possible dia tinggal bersama kita, tapi udah lewat gitu, not happen, nggak terjadi. Contohnya, why did you stay at hotel? You could have stay with me. Okay. David was lucky. He could have hurt himself when he fell, but he's alright. Nah, jadi si David ini beruntung, dia nggak melukai dirinya ketika dia jatuh, tapi dia baik-baik saja. Gitu ya. Jadi mungkin bisa terjadi, tetapi nggak terjadi. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Kebanyakan sih bisa jadi hal-hal yang buruk seperti itu juga. Ataupun tadi kayak misalnya tinggal atau bertemu atau hangout gitu bisa juga ya. Kemudian yang bagian part E, I couldn't do something. Itu maksudnya adalah it would not be possible. Itu nggak akan terjadi gitu. It would not be possible. Contohnya, I couldn't live in a big city. I'd hate it. It wouldn't be possible for me. Jadi untukku, aku tinggal di kota gede itu nggak mungkin. Aku membencinya gitu ya. Ya, itu nggak, berarti it would not possible for yang ngomong gitu ya. Kemudian, everything is fine right now. Things couldn't be better. Jadi hal-hal tidak bisa lebih baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi not possible ya. It would not possible. Everything is fine right now. Things couldn't be better. Hal-hal tidak bisa lebih baik lah. Nah, maksudnya hal-hal tidak bisa lebih baik itu ya memang udah terbaik lah jalannya gitu kan. Kemudian for the past we use couldn't have. Maksudnya adalah would not have been possible. We had a really good holiday. It couldn't have been better. We had a really good holiday. Jadi kita memiliki liburan yang sangat baik. Itu nggak bisa lebih baik lagi, kayak gitu bilangkannya. Kalau tadi kan dibilangnya misalnya we have a really good holiday, berarti dibilangnya it couldn't be
it couldn't be better. Nah, kemudian not that I couldn't do something has two meaning. Jadi ketika kita pakai I couldn't do something, ini nggak bisa melakukan sesuatu, ini I couldn't do ini punya dua makna. Makna pertama apa? Ini yang pertama adalah it would not be possible now. Itu nggak mungkin terjadi sekarang. I would not be able. Atau aku nggak akan bisa gitu. Contoh, I couldn't run 10 kilometers now. I'm not fit enough. Nah, itu maknanya I would not be able. Aku nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya I couldn't untuk yang pas, kan tadi kan kita bilang kalau could itu kan perpanjangan dari can untuk pas, tetapi nggak harus untuk yang pas. Tapi itu punya dua makna dia. Yang dibilang I couldn't run 10 kilometers now, I'm not fit enough. I would not be able. Tetapi kalau misalnya I could, yang dia bilang I was not able untuk yang pas, I couldn't run yesterday. Ini pun konsep kalimatnya udah lampau ya. I couldn't run yesterday because I'd hurt my leg. I was not able. Jadi gitu ya, udah kemungkinan aku nggak bisa sama aku nggak bisa karena udah di time-nya itu udah di pas gitu ya kira-kira. Kemudian kita akan bahas exercise-nya. Coba kita lihat nomor 2, bagian 2 ikan 1 dulu ya. Which goes with which, yang mana sesuai dengan yang mana gitu ya. What shall we eat tonight? Apa yang kita akan makan malam ini gitu kan. Kemudian jawabannya we could have fish. Oke, C. Nomor 2 kita hapus dulu. Nomor 2, I need to phone Vicky sometime. Aku harus menelpon Vicky kadang sesekali gitu ya. Kemudian bilang ini, you could do it now. Kau bisa melakukannya sekarang gitu kan. Soalnya kan nelpon juga nggak sulit juga ya kan. What shall I get and for her birthday? Apa yang harus ku bawakan untuk si Ana untuk ulang tahunnya? Ini aja, you could give her a book. Kau dapat memberikannya buku. Dia mungkin suka baca orangnya. 4, where shall we put this picture? Ini kita gantungkan aja di dapur gitu ya. Bisa berarti F. Kemudian nomor 5, what would you like to do at the weekend? You could go away somewhere. You could wear ya, berarti we could go away somewhere. Kemudian nomor 6, I don't know what to wear to the wedding. Aku nggak tahu apa yang harus kugunakan di acara nikahannya. You could wear your brown suit. Kau dapat menggunakan setelan coklatmu gitu ya. Oke. Kemudian yang bagian 2, put in can or could. Jadi kita pakai can or could. Ingat ya, kalau can itu dia lebih mature ya dibandingkan leisure ya. Kalau could leisure bisa untuk yang pas juga, ya untuk yang nggak mungkin, not realistic, bermacam-macam lah pokoknya. Kita coba pahami aja. I'm so angry with him, I could ya, karena nggak mungkin lah dia membunuhnya, biarpun sebenarnya bisa aja sih orang membunuh, tapi kan ini kayak perumpamaan gitu ya. Number 3, I blanks hear a strange noise. I can hear. Nah, karena mendengarkan itu ya udah sure lah dia ya kan, nggak ada ininya pun, nggak ada masalah. There is no problem with this sentence. Okay. 4, it's so nice here. I sit here all day, but unfortunately I have to go. Dia cuman enggak. But unfortunately I have to go. Sebenarnya I can pun bisa sih, tapi kayaknya ini cocokan I could sih. Karena nggak mungkin dia duduk sepanjang hari di situ kan. Itu apanya pula? Nomor 5, I blanks understand your point of view. Aku paham, but I don't agree with you. Arti aku I can lah ya.
karena kan paham dia. Peter is keen musician. He plays the flute and he could leisure, berarti harus can lah ya. Can also play the piano. Dia bisa main suling, main piano juga oke. Number 7. The company Amy works for Amy works for isn't doing well. She could, karena kan belum pasti ya kan, could lose her job. Kemudian 8. Some people are unlucky. Sebagian orang tidak beruntung. Life sebenarnya udah general sih kan, kalau kehidupan itu nggak adil gitu, berarti bisa pakai can ya. 9. I've been really stupid. Aku bodoh sekali. I could lah, karena can udah nggak bisa juga, udah lampau. I could. 10. Be careful climbing that tree. You could, karena nggak pasti juga, leisure ya. 27.3. Jadi complete the sentence, choose from-nya. Jadi ada box yang ini, verb-nya ini yang akan kita masukkan ke kalimat ya. Contoh yang pertama, are you tired? Yes, very tired. I feel as if I could sleep for a week. Aku merasa aku dapat tidur seminggu gitu ya, saking capeknya. Number 2, I spent a very boring evening at home yesterday. Why did you stay at home? You could come out with us. Tapi udah lewat ya kan. Ya udahlah. Dia iseng-iseng aja ngomong itu. Basa-basi ya. You could have come with us. You could have come out with us. Okay. 3. Number 3. Shall I open this letter? Yes. Oh, ini kita coret dulu. Shall I open this letter? Apakah aku harus membuka surat ini? Yes, it. Mungkin aja could be ya. Mungkin aja dia penting. It could be important. Okay. Number 4. How was your exam? Was it difficult? Apakah itu sulit? It wasn't so bad. It could have been worse. Itu bisa aja lebih buruk, tapi enggak depannya. It could have been worse. Number 5. I got very wet walking home in the rain. Aku kebasahan ketika aku berjalan di tengah hujan. Why did you walk? You could have taken a taxi. Nggak ada uang kali ya. Could have ya, oke. Number 6. Where shall we meet tomorrow? Di mana kita baiknya ketemu besok? Well, I to your office. Could come berarti ya. I could come to your office if you like. Aku bisa ke kantormu jika kau mau, gitu ya kan. Number 7. Does Tom still live in the same place? I'm not sure. He could have moved. Kemudian 8. Did you go to the university? No, I couldn't have gone. I could have gone, but I didn't want to. Aku bisa, tapi aku nggak ingin, gitu ya kan. Sebenarnya possible, tapi udah berlalu gitu. Yang poin 4, 27.4. Complete the sentences, lengkapi kalimatnya menggunakan couldn't or couldn't have. Menggunakan couldn't or couldn't have ditambah this verb in the correct form. Oke, kita coba ya. Yang pertama, I couldn't live in a big city, I'd hate it. Aku benci. We had a really good holiday, it couldn't have been better. Oke, ini udah. Kemudian nomor 3, I blanks that had people which laughed at me.
couldn't have berarti. Bedanya couldn't sama couldn't have, kok couldn't have udah terjadi, ini kan enggak ya, belum deh. I couldn't wear that hat. Aku nggak mungkin pakai si topinya itu, orang-orang kan ngetawaiku gitu ya. 4. You help me a lot. Kamu sangat banyak menolongku. I couldn't have stand without you. Bukan stand berarti ya. I couldn't have managed. Jangan lupa ya diubah verb 3 ya. I couldn't have managed without you. Okay. Number 5. The staff at the hotel were really good. They couldn't have, pasti karena udah lewat kan. Couldn't have been more helpful. 6. There's no way we could buy a car now. We couldn't, karena belum ini. We couldn't afford it. Okay. 7. Jack prepared for the exam as well as he could. He couldn't, karena udah lewat ya. Couldn't have studied harder. Nggak bisa lagi dia ini, sekarang udah terlalu gitu ya. 8. I wouldn't like to live near the motorway. I wouldn't like to live. Berarti I couldn't stand the noise of the traffic. Aku nggak bisa tahan tuh sama suara bising, suara traffic itu macet gitu ya. Nah, selesai pembahasan 27 dari 145. Keep learning.